Hi guys, good morning. Today's my birthday kaya tara, pag-fit muna tayo. Walang ganap eh. Wala pang sahod. Kaya samahan niyo ako kaya. Samahan niyo ako guys at papagupit po tayo. Dito tayo sa apartment. At lalabas lang tayo dito saglit. Hindi ko alam kung bukas pa. Ayan, mukhang uulan. Medyo malamig-lamig. Kaya samahan niyo ako guys. Lang po tayo dito. Kasi wala man tayong service. Ika nga. So ganito, paligid yung yung aming apartment, mga kapitbahay. Marami rin mabilihan dito ng pagkain. Maglabas mo dyan. Ito, lalakad tayo. Maingay yung ating tsinelas. Ayan. Ito, daming prutas di ba? Walang saba. Ang meron ay senyorita. So, ayan. May High Life doon. Meron ding Family Mart dito, banda. Ayan, Family Mart. So, puntan muna natin dito. Kung hindi ko alam kung anong oras nagbubukas to. Yung sarado pa. Punta sa kabila. So dito sa lugar ni asawa, marami talagang Pilipino rito. Maraming kampante doon sa kabila kasi ito yung tinatawag na science base. 7-Eleven din. Ngayon lang tayo nakagala kasi birthday natin kaya pumayag naman sila mag-job tayo 3 days. Mukhang maaga yata ako ng labas. Wala pa yung mga iba, sarado pa. Kaya yun lang. Ang sarado pa nga talaga guys. Dito meron EEC dito. Pwede ka magpadala ng pera. Ayan, easy. Yan. Kasi Indonesia, yung Indonesia nang gupit sa akin nun eh. Pero tignan lang natin dito. Kung sana nga bukas na. Ayan, meron na ng Simple Mart. Ayan. Laking Family Mart to. Diba? Try natin na lang dito pagupit. Dito ako nagpagupit nga nun. Kaso wala yata. Sarado pa. Ayan. Gupit tayo dito guys. Okay. Ki video ma. Koy video. So ito guys. Pagupit tayo. Kay Idol. Indonesia ma. Wala ka Vietnam. Vietnam pala. Sorry, Indonesia. Vietnam. Vietnam number 1. Cái này nó cơ Philippines. Philippines à? Okay. Philippines nó cơ nó chạy đến quận hành lý 2 à? Thành tôi rồi. Đây, hanto lang. Iyang Vietnam pun Indo. Iyang hanto lang. Indo yung kay Pijato ba? Indo à? Indo Pijato. Xem ha. Một ý trình cô lấy nó cơ ni đã học phong nhiều à nó cơ bây giờ nó cơ khâu cao à ni đã học phong nhiều à một ý trình nó cơ đây Cái con này đại tham quan tôi chịu rồi. số nhìn là Ồ, anh chịu rồi. yang itin chen Ủa gì vậy? Chạy đi tên tên.小孩呀读书啊 so magpa-barbers lang tayo, kita na yung natin katabaan. Birthday natin ngayon guys.
Today birthday. Taga Singpong kayo guys, pwede na kayong pumunta dito magpagupit. Tingnan siya nag-chipin 180 na. Ok ok. Hảo. Okay. So, hindi pa natin alam kung magkano yung gupit. Ito yung nakaraan. Kasi iba yung nanggupit eh. Nung una. Ngayon, ano naman, iba naman ulit. Ni Hancho là Hancho mà ni tôi trở lại Thái Lan. Tôi là cái chị này này. Bố tao chị này. Chị Đi này tôi. chị pin công số nó cái công tăng na bên. Đi nào. Diba magaling manggupit guys, parang Pinoy lang. Haliyay eh. Quả tiền. Bộ phuây eh. Không phải là cái Thì bộ phuây trên đó. Tingnan mo ah. Ni dalaw pancipin ma. Oh, samuhaw ah. Good ah. Tika igi ito sa. Igi ito sa naga. Cái gì à? Igi eh. Cái gì là cái liên quan à? Yung uwag kway ma. Cái gì à? Cái phần. Nào là phải học. Kasi chipin ba? Naga. Eh. 4 chen chipin. 4 chen. Phu sển là cái liên quan á. Yang mana? Oh, quý là. Eh. Di ba 20k yung ano niya? Medyo daldalin natin. 20k yung bayad niya sa upa. Cái đó được ha. Cái gọi là Kausap niya yung asawa niya. Dami nating ano guys. Gulay-gulay dyan. Oh. Good. Tingin siya upang check out YouTube ah. YouTube à? Tingin. YouTube. YouTube của YouTube. giò nó cái khăn khăn này. Neo ma. Neo. Của mấy giò. Tingin siya upang check out ha. Okay ma? Okay. May kwansi. Mấy quan gì là? Yeah. Tingin siya yung the friend kanta oh. Tingin siya kulay ito ba Vậy. Ni kahit sa chipin wansang chitin kan kwan wansang Chỉ tiền khai à? thế Ở phần à? Cái patin tao cái chữ tiền 3 tiền tao hơn cái 3 tiền chữ tiền oh khăn khăn là hình đây là cái ấp phần. oh wansang pijato rin ha. Ừ. Yan nag-siyapan pijato rin ha. Diba guys? Ganda ng ano natin, lumabas na yung ano natin sa liig. Magaling siya manggupit.
Okay guys, nagpagupit na ba kayo? Magaling. Ulihay. Tapos maganda kasi nito guys, inaano rin nila ng blade yung gilid-gilid. May pinagpapagupitan din akong iba doon na ano, kaso Jekwa din. Ito ano, Vietnam eh. Shout out Vietnam. Ayun. Ayos. Mukhang ano tayo ngayon. Mukhang tao tayo. Hanto pay-pay na. Ito ah. Ayun. Chi xoay à? Hmm. Teka, chi xoay. Uso lang. Chintin uso soy lang. Ồ. Chintin ah. Happy birthday. Lâu rồi là. Đấy à, đấy. Nên chưa có小孩 Ủa mấy giờ? hay mẹ ô sáng rồi là Ồ, đấy happy vậy. ta là người ni sinh nam sinh 16了 Ồ, 16 22 20 25啊 ta này. 对galing. Matagal-tagal itong walang gupitan na naman guys. Ayos. Taba natin. Pang-pang eh. Pang-pang. Ayos. Yung iba naman, blower.
Shower nga tayo. Tawag siya. Ano pa yung nagat? Được rồi. Đây. Cái cơ anh dồn bảo bảo. Được rồi. Pwede na. Ok. Tension na gupidyan na ka. Ok. Shopee. Oh, good. Cái gì khác ok mà. Okay, good. Yes, guys. Ito sa Sẵn bài. ayun, 300 daw. 300. Kasi thì không cần thì mình trên bảo nhớ những người Cô mà. nhớ những người những cái lính trên này ok Bây bây giờ là bây giờ. giờ có ý sao không Thật quậy hơn kìa. kulang yung barya natin. So, yan. Maganda yung buhok natin. Yeah. So, yan guys. Shout out. What is your name? Con em block. Block. Chị bạn. Okay.
Si 300 guys, dito lang sa sa Vietnam. Papakita ko dyan mamaya. And my friend, bye! Bye-bye! Bye guys. Thank you. So yan, nakapagpagupit na tayo. Makita na yung nagpakita na yung sumpa. Yeah. Tara, let's go. Bili muna tayo ng dito sa EEC. Pampabata. Kulain natin yung buhok natin. Mamaya magkano yun kung paliguan. So yan o. Yan. Bili tayo pambabata. Ito lang yung mga kape. Wala yung ayun. Ayun. Ito, no acid, nag-isa na lang. Thank you. Meron. Saka, handa natin mamayang gabi. Ito yung hinahanap. Yan. So, ito yung nabili natin. Wait lang natin. Busy. Ang chocolate, oh. Sarap. Ferrero. Pag na lang pag uwi ng natin. Dito tayo bibili. Ayan to guys, nakabili na tayo. May kasamang merienda. So, yun. Thank you so much sa panonood. Maraming salamat. Stay humble. Peace out.